बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है या करने जा रहे हैं। जी हाँ, न्यू मेट्रो सिटी आजकल एक हॉट टॉपिक है, स्पेशली डेवलपमेंट चार्जेस। इसके ऊपर बड़ी एजुटेशन हुई, बड़ी नैदे हुई और बहुत से लोगों ने ट्राई किया। शुरू में इनिशली आप जानते हैं कि प्री विलेज पॉलिसी इनके जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं अली असद साहब ने अनाउंस की थी। उसके ऊपर कुछ चीज़ें रीअफर्म की हैं उन्होंने, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स की हैं। वो आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ है। और फिर जिन लोगों ने ये साउथ ब्लॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और अलग से उनका इंटरव्यू भी अपने चैनल के ऊपर हम चलाएंगे। चीदा चीदा जो पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने रीअफर्म किया, उनको हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो प्रीविलेज मेंबर डिस्काउंट पॉलिसी थी, उसमें जो अभी अनाउंस किया गया 30% डिस्काउंट जी इनिशियल पेमेंट के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 25 जनवरी तक। जो लोग अपनी इनिशियल पेमेंट जमा करवा देंगे उनको 30% स्ट्रेट अवे सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा उनका जो पेमेंट प्लान है वो 2 साल तक चलेगा। जो लोग इनिशियल पेमेंट 25 जनवरी को जमा करवा देंगे और फिर अगले 2 साल वो 25% डिस्काउंट ले सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। ये एक बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि एक कोशिश है, काविश है। इससे यकीनन एंड यूज़र्स को रिलीफ मिलेगा। और फिर बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं यार एक दफ़ा ही चीज़ें जमा करवाएं और जान छुड़ाएं, यानी कि लम सम जो जमा करवाना चाहते हैं वो 28% डिस्काउंट ले सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। एक अच्छी अमाउंट बनती है, एक अच्छी कोशिश है न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से और अली असद साहब ने जो ब्रीफ किया। इसके अलावा जी इसमें एक क्वेश्चन था भाई का कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बाज़ लोगों ने कुछ चीज़ें मार्केट में फ्लोट की थी कि डेवलपमेंट चार्जेस में शायद पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस शामिल नहीं है। वो भी अली असद साहब ने क्लियर कर दिया कि इनके अंदर पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस शामिल हैं, जो कि छोटे प्लाट में ढाई ढाई लाख रुपया बनते हैं और बड़े प्लाटों में शायद 5 से 6 लाख रुपया बनते हैं। तो ये कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। दोबारा से आपको सोसाइटी पोजेसन चार्जेस के नाम के ऊपर, यूटिलिटी चार्जेस के नाम के ऊपर कोई 1 रुपया भी लेने की रवादार नहीं है। ये उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया भी है। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि ए साउथ ब्लॉक की जो डेवलपमेंट थी, उसकी जो पोजेसन थी अर्ली बर्ड की तो हो चुकी, इसकी कब दी जा रही है। इसका उन्होंने ये बताया कि जी हम जून में हमारा प्लान था कि हम पोजेसन देंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमने जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको मुख्तलिफ जोन्स के अंदर तकसीम किया हुआ है और हर जोन एक डिफरेंट कंट्रैक्टर को दिया हुआ है डेवलपमेंट के लिए। और इसी तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 10 जनवरी तक मैक्सिमम 1000 प्लाट्स की पोजेसन जो है ए साउथ ब्लॉक में अनाउंस कर दी जाए, दे दी जाए। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा साइड के ऊपर इवेंट भी किया जाएगा जिसमें आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वाकई डेवलपमेंट हो रही है ए साउथ ब्लॉक में, बी और बी सेंट्रल में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जी जिन लोगों ने ए साउथ ब्लॉक में स्पेशली क्लॉक टावर वाला जो एरिया था या दूसरे जो एरियाज़ थे वहाँ पे जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि 1000 प्लाट जो हैं वो 10 फरवरी तक इंशाल्लाह आपको उसकी पोजीशन जो है अनाउंस कर दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी। और फिर उनका ये भी मज़ीद कहना था कि जैसे जैसे हमारे मुख्तलिफ जोन्स जो हैं मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट करते जाएंगे और इंशाल्लाह हम वैसे वैसे ही पोजीशन देते जाएंगे, बजाय कि हम जून का इंतज़ार करें। हो सकता है जून से पहले पहले आपको 3 से 4 हज़ार प्लाट की पोजीशन ए साउथ ब्लॉक में दे दी जाए। और इसी तरह फिर बी और बी सेंट्रल में और जो कनाल लॉजेस हैं ए साउथ में एक ब्लॉक है, उसकी भी पोजीशन दे दी जाएगी। ये एक अच्छी कोशिश है। और फिर उनका ये भी कहना था कि जी इन्फ्लेशन जो है ना सिर्फ एंड यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को हिट करती है, बल्कि एज वेल एज सोसाइटीज़ को भी हिट करती है। इस तरह इन्फ्लेशन ने न्यू मेट्रो सिटी को भी हिट किया है और ये लास्ट एंड फाइनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो लोग जिन लोगों ने इस डिस्काउंट से पहले जैसे ही पॉलिसी अनाउंस हुई थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला है, और कुछ लोगों ने
اکثر لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ جمع کروا دیے تھے 10 جنوری تک، اور کیا وہ لوگ بھی اس پریویلیج پالیسی سے جو ابھی امینڈ کی گئی ہے پریویلیج پالیسی، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ ہمارے لائل کسٹمر ہیں، یہ پالیسی ان کے لیے بھی ایسے ہی ویلڈ ہے جیسے ابھی جو لوگ 25 جنوری تک اپنی پیمنٹ کریں گے۔ تو جی آپ بالکل گھبرائیں نہ، اگر آپ نے پیمنٹ کر دی ہوئی ہے تو آپ کو بھی یہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ آپ کی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہوگی، کوئی میکانزم ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا کوئی آپ کی پیمنٹ سوسائٹی کی طرف زیادہ چلی گئی ہے تو انہیں اگلے جو ڈیولپمنٹ چارجز کی انسٹالمنٹ ان میں ایڈجسٹ کریں گے، یہاں کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے، یہ انشاءاللہ سوسائٹیز کے اوپر کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کر لے گی۔ تو آپ لوگ گھبرائیں نہ، آپ کو بھی اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور آپ بھی ایسے ہی مستفید ہو سکیں گے جی۔ یہ ساری نیوز تھی جی نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے، اچھی اپڈیٹس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اینڈ یوزر کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ انفلیشن سدا نہیں رہنی ہے دوستوں، اس نے ختم ہونا ہے۔ پاکستان کے حالات سدا ایسے نہیں رہیں گے، یہ بھی بہتر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے ریٹرنز بھی ملیں گے۔ باقی آپ میں نے پچھلی ویڈیو آپ نے میری دیکھی تھی کہ آپ اپنی مارکیٹ ویلیو اپنے پلاٹ کی خود کم کرتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ آ کے کم نہیں کرتا۔ آپ پینک ہو کے بے صبری میں جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنے پلاٹ کی قیمت لگواتے ہیں، اور وہاں جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان شیپ آف ڈیلرز، ریالٹرز، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پھر آپ کے نرس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کو ایسا ریٹ دیتے ہیں کہ آپ مجبور ہو کے اس ڈر سے کہ کہیں اس سے بھی نیچے نہ چلا جائے، اور آپ منیمم قیمت کے اوپر جا کے اپنا پلاٹ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں ایک ہوا چل پڑتی ہے اور اس طرح آپ کی جو فائل ہے وہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بالکل بھی پینک نہ ہو، اپنی چیزوں کو ہولڈ کریں۔ اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے تو اپنی چیزوں کو ہولڈ کرنا ہے، اور یہ جو پالیسی آئی ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے، اس سے ضرور بینیفٹ لینا ہے۔ اگر آپ واقعی پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو اس سے آپ نے بینیفٹ اٹھانا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی کسٹمر ہیں جن کو کچھ ہمارے بھائیوں نے ایسے ریٹ کے اوپر چیزیں بیچی کہ کافی، یعنی کہ ان کو کہتے ہیں نا چھری گاٹے تو پھر ہی، تو کچھ ایسے بھی کسٹمرز ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ اتنے کا بک کروایا تھا، اتنے کا ہمیں ملا تھا، یعنی کہ آن کے اوپر چیزیں لوگوں نے بیچی اور آپ لوگوں نے لی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو دیکھ کے سوچ سمجھ کے 3 4 5 بندوں سے مل کے، اور بیشتر وہ لوگ ہیں دوستوں اس میں جو اوورسیز ہیں، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے تھرو، اپنے کزنس کے تھرو یا دوستوں کے تھرو اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور اسپیشلی ان کو بہت بڑا چونا لگا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ان چیزوں سے بچیں گے، اور جینون لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، اور جو ریلو کٹے ہیں ان سے بچیں گے جی، اور موسمی بٹیروں سے آپ بچیں گے۔ جینون لوگ جن کو سوسائٹی آن کرتی ہے ان کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی اپڈیٹ آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔